Mit welchem Alter haben die meisten Schweizer das erste Mal Sex? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya lagi, Sirojul Umam. Di video kali ini saya bakal menanggapi sebuah budaya, yaitu seks bebas di Eropa. Mit welchem Alter haben die meisten Schweizer das erste Mal Sex? Ich glaube so mit 17 vielleicht. Ich glaube bevor man volljährig wird, aber nach 16. Nach 16? Ja, also Okay. mit 17, zwischen 16 und 18. Okay, aber ist das okay für dich? Also normale Entwicklung und das ist in der Schweiz quasi akzeptiert. Vielleicht sind wir eher noch ein bisschen brüd. Ich glaube, in Okay. anderen Ländern hat man früher Sex. Jo. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Das erste Mal Sex. 16, 16? Okay. 17. 16, 17. Und denkst du, das ist okay? In unserer Gesellschaft ja. Ja, perfekt. Ich denke so zwischen 17 bis 18. Also schon relativ früh, würde ich Relativ sagen. früh, Genau. Und das ist für Ja, dich voll. ganz normal? Ja, okay. ganz normal. Also ich finde es okay. Ich finde es mit 15 oder 16 finde ich zu früh, aber ich würde sagen so zwischen 16 bis 18 ist relativ. Ist okay. Ich glaube heutzutage noch früh. Und zwar 16, 17. 16 oder 17 Jahre alt. Okay. Was denkst du? Ich denke auch 16. 16 und 17. Ja. Und findet ihr das in Ordnung oder das ist normal? Ich finde, das ist normal geworden in unserer Gesellschaft, aber ich finde, es ist nicht unbedingt in Ordnung. Okay. Hast du auch gleiche Meinung? Ja. Okay. Und stell dir mal vor, du bist ein Elternteil und dein Kind bringt einen Freund oder Freundin mit. Und wie wirst du reagieren, wenn sie vor dir sich küssen? Das ist normal. Ganz normal, oder? Ganz normal. Okay, ja, das Also ist es nicht gehört- ganz normal in Ich würde mich freuen, Indonesien. ja, ich weiss. Aber ich würde mich freuen. Das Okay. wäre normal. Und ich finde es auch nicht so tragisch, wenn ich jetzt als Mutter, wenn meine Kinder mehrere Freunde hätten, also nicht immer der gleiche, und ich sie würde mit verschiedenen dann mal sehen, fände ich es jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Und was ist mit Übernachten? Finde ich auch normal. Finde ich auch normal. Normal. Ganz normal, stinknormal. Okay. Und was ist mit Übernachten? Dürfen Sie übernachten? Kommt das Alter drauf an. Sage mal 16, 17 oder 18. 18 ja. 18 Jahre, vorher nicht. Na. Perfekt. Finde ich kein Problem. Gar kein Problem. Ja, gar kein. Also ich meine ja. Okay. Und was ist mit Übernachten? Dürfen Sie übernachten? Ja, ist vielleicht als Elternteil vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, würde ich Ja. sagen. Aber ich meine, das ist halt auch gehört irgendwie dazu. Oder? Dazu. Vor mir nein. 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 Aber ist es in Ordnung für dich, wenn die im Haus sich küssen, Also, knutschen? und Ja, so weiter? natürlich. Ja, das schon. Aber ich glaube, auch vor mir wäre es in Ordnung, aber nicht so, wenn ich den Freund das erste Mal kennenlerne. Okay. Hast du dieselbe Meinung? Nein, ich finde das nicht schlimm. Nicht schlimm, gar nicht schlimm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya lagi, Sirojul Umam. Di video kali ini saya bakal menanggapi sebuah budaya, yaitu seks bebas di Eropa. Ya, pembicaraan ini mungkin sedikit sensitif, akan tetapi ini cukup perlu dibahas teman-teman. Video tadi saya ambil dari salah satu YouTuber di Eropa yang bernama Sadif Zapata, dan saya sudah lama mengikutinya. Buat kalian yang ingin mengikuti juga, silahkan klik linknya di deskripsi, sudah saya taruh. Ya, budaya seks di Eropa itu sudah sangat lumrah. Di video tadi mereka bilang bahwa itu hal yang normal. Akan tetapi ada salah satu orang di Eropa juga tadi bilang bahwa itu nggak normal kalau di Indonesia. Tapi sayangnya sekarang di zaman-zaman sekarang ini banyak sekali influencer, public figure, artis dan semacamnya yang melumrahkan hal itu dan secara terang-terangan. Dan kalian pasti tahulah, saya nggak perlu sebut nama-namanya gitu. Dan ini sungguh sangat tidak setuju saya jujurnya. Sangat miris menurut saya. Tentu seorang public figure kalau bilang seperti itu pasti banyak yang mengikuti, dan terbukti banyak anak-anak zaman sekarang yang ya krisis normal lah menurut saya.
Dan mungkin kalian berpikir kayak, lah lu Islam sok suci dan semacamnya katanya. Enggak teman-teman, jangan bilang seperti itu. Ya kita sebagai umat Islam juga harus mematuhi, itu udah kewajiban. Akan tetapi kalian juga yang bukan muslim harus tahu bahwa yang namanya perzinahan, hubungan seks bebas itu dilarang juga oleh agama manapun. Ingat, dilarang oleh agama manapun. Baik itu agama Islam, Kristen, Hindu dan semacamnya, itu melarang yang namanya hubungan di luar nikah atau seks bebas. Oke? Ini dilarang. Dan ini juga dilarang oleh norma-norma kita yang kita sudah pegang dari kecil. Yang norma kenegaraan kita, bahwa ini dilarang. Oke. Dan secara status sosial ini juga sangat merugikan. Di mana kita itu tahu kalau hubungan di luar nikah dan hubungan bebas seperti itu sulit antara anaknya itu anak asli atau bukan. Di barat ada talk show namanya You Are Not Father. Di situ membuktikan bahwa seorang ayah itu bukan ayah kandungnya dari sang anak, karena istrinya berhubungan dengan laki-laki lain gitu. Buat kalian yang ingin videonya, silahkan tonton berikut ini. That kid is yours. She went back. Jay, what? She begged him to take off the condom. What are you talking about? You don't know the facts. Oh, whatever. That's She a lie. begged that man to take off the condom. In the case of 7-week-old Andrew, Trevin, you are not. Ya, di talk show tersebut, hostnya membuktikan secara DNA bahwa ayah tersebut bukan ayah kandungnya gitu. Dan banyak yang lari mungkin ayahnya gitu karena dia tidak mau bertanggung jawab dan semacamnya. Dan menurut saya ini hal yang sangat merugikan, bukan? Dimana nasab tidak jelas gitu, ini anaknya siapa gitu kan. Mungkin ayah yang aslinya, yang ayah kandungnya itu sudah nggak tahu di mana gitu, dan tidak peduli karena ya sudah lewat bertahun-tahun gitu. Ya kalau seperti ini terus-terusan gitu, ini sungguh miris teman-teman. Dan saya sebagai umat muslim ingin menyampaikan bahwa di Islam ini sangat dilarang, tentu diharamkan, karena Islam ingin menjaga nasab. Ya, nasab biar jelas gitu. Ayah kandung dengan anak kandung, dan ayah kandung pasti akan menjaga anaknya sepenuh hati kan gitu. Dan apabila tidak jelas gitu kan, mungkin apabila tidak jelas, ayah-ayah itu ya nggak peduli gitu. Dan secara Islam pun pernikahan itu tidak sah apabila tidak dinikahkan dengan ayah kandungnya gitu. Dan saya percaya agama lain selain Islam juga pasti tidak setuju dengan yang namanya seks bebas atau perzinahan. Karena ini hal yang tidak benar gitu. Hal yang tidak benar pasti tidak disetujui oleh semua agama gitu. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada kalian semua, terutama warga positif, ayo bareng-bareng kita lestarikan budaya kita. Budaya itu bukan hanya yaitu tarian, bahasa, makanan, ya kan, dan semacamnya. Bukan hanya itu memang budaya kita dan kita harus jaga dan lestarikan. Tapi kita juga memiliki budaya, norma-norma kesopanan, norma-norma yaitu adab, norma-norma yang harus kita jaga, ya kan, dimana itu sudah diwariskan oleh leluhur kita. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak yang melupakan budaya ini, yaitu budaya kesopanan kita gitu, budaya akhlak gitu yang harus dijaga. Ini banyak yang dilupakan, padahal ini kan juga harus dijaga gitu. Kenapa dilupakan kan gitu? Ayo bareng-bareng saling mengingatkan. Saya mengingatkan kalian, kalian mengingatkan saudara-saudara kalian. Mungkin kalian bisa share video ini biar banyak yang lebih tahu gitu kan. Ya semoga video ini bermanfaat dan ya sedikit mengedukasi lah. Ya, setidaknya saling mengingatkan. Terima kasih, saya Sirojul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.